खुशामदीद। मैं अबरार मत्तू एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं। जब हम कश्मीर के डॉक्टर्स की बात करते हैं तो कश्मीर के डॉक्टर्स पूरी दुनिया में अपना नाम कमाते हैं और कश्मीर के लिए जो है पूरी दुनिया में एक इज्जत कमा लेते हैं। लेकिन कश्मीर में रह के भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कश्मीरियों की खिदमत करने की कोशिश करते हैं और कश्मीर की आवाम को राहत पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही माया नाज और होनहार डॉक्टर है जिन्होंने पूरी दुनिया में काम तो किया लेकिन बिलाखिर कश्मीर वापस आए और कश्मीरियों की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ किया। डॉक्टर काजी अशरफ रिनाउंड कैंसर सर्जन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कश्मीर की जब हम बात करते हैं और कश्मीर में जब हम कैंसर सर्ज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कश्मीर की सर्ज जो है कैंसर ज्यादा होता जा रहा है। हम स्किम्स की डेटा की बात करें या बाकी सारे डेटा की बात करें तो कश्मीर में इस वक्त जो कैंसर की हालात है वो कैसे हैं? इस वक्त अगर देखा जाए कैंसर के हालात जो मद्देनज़र रखते हैं हम, वो अलार्मिंग तो सिचुएशन लग रहा है। लेकिन इसमें एक बात और है जो हमको ऐड करनी पड़ेगी और जिसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो डेमोग्राफिक शिफ्ट है जो जी अभी हुआ है, क्योंकि 2011 में हमारी सेंसस हुई थी। 2011 के बाद तो सेंसस का डेटा हमारे पास नहीं आया है। तो प्रपोर्शन जो है कैंसर केसेस की और कैंसर इंसिडेंट्स की, उसके बारे में बोलना जो है वो एक स्टेटिस्टिकल जिसको बोलते हैं प्रिडिक्शन होगा। जिस तरह की 2016 में आईसीएमआर ने एक प्रिडिक्शन किया था, प्रिडिक्टिव स्टडी की थी उन्होंने, जिसमें उन्होंने बताया कि 2024 से लेकर 2030 जी तक इंडिया में, ओवरऑल इंडिया में कैंसर केसेस का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने को जा रहा है। तो जी उनके आदाद शुमार के मुताबिक 2400 केसेस पर लाख पॉपुलेशन, ये बहुत ही बड़ा एक ये है। जी लेकिन इसमें जो वजूहात हैं वो नंबर एक, डायग्नोस्टिक जो हमारे पास टूल्स हैं जी इस वक्त कश्मीर में, वो अवेलेबिलिटी उनकी हर जगह है। आप कुपवाड़ा जाइए, आप हंदवारा जाइए, आप कहीं भी जाइए, आपको एंडोस्कोपी हो जाती है, अल्ट्रासाउंड का उधर है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है और प्राइवेट जी सेक्टर में भी है। तो यहाँ पर अगर आप मेडिकेयर, जहाँ जिस हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, जी मेडिकेयर जी हॉस्पिटल, अगर आप यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आप जो टेस्ट, छोटा से छोटा टेस्ट से लेकर बड़े से बड़े से टेस्ट तक आपके पास फैसिलिटी दस्तियाब है। जी तो प्रिडिक्शन जो इसका जो कैंसर का आइडेंटिफिकेशन रेट है वो काफ़ी बढ़ चुका है, जी क्योंकि आपके पास एंडोस्कोपी, हाई एंड एंडोस्कोपी है। आज से 10 साल पहले एंडोस्कोपी जो होते थे वो एकदम क्रूड एंडोस्कोपी होते थे, ठीक है। यानी कि बहुत आजकल तो सारे काफ़ी केसेस अनडिटेक्टेड रहते थे पहले। अनडिटेक्टेड रहते थे। जी वो भी एक पॉइंट है जो आपको ऐड करना पड़ेगा। दूसरी बात उसमें एक और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 2014 से लेके हमने कश्मीर में एक कैंसर रजिस्ट्री कायम की। तब जी तक यहाँ पर कैंसर रजिस्ट्री नहीं थी। उसमें जी मैंने उसमें पायनियरिंग काम किया है। और डॉक्टर लोन साहब हैं जो रेडियोथेरेपिस्ट हैं, वो अभी जी रिटायर हो गए हैं, उन्होंने इसमें काम किया। डॉक्टर अशरफ साहब थे उस वक्त रेडियोथेरेपी स्कीम्स में, और डॉक्टर नज़ीर साहब हैं उधर जो अभी भी हैं। जी तो ये चार मिल के, और इसमें शाद साहब भी हैं, तो ये चार मिल के इसमें हमने काफ़ी काम किया। एक कैंसर रजिस्ट्री हमारी बन जाए जो नेशनल कैंसर रजिस्ट्री के साथ एफिलिएटेड हो। तो जी उससे क्या हो गया कि हर एक पेशेंट जो आता है, ओपीडी में आता है, रजिस्ट्री होता है, वो कैंसर रजिस्ट्री में उसका इंदराज हो जाता है। और उससे अब पता लग रहा है कि केसेस जो है 90% केसेस रजिस्टर हो जाते हैं। जी बाकी 10% केसेस तो बाहर जाते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं कभी न कभी वो रजिस्टर हो जाते हैं। तो उससे ओवरऑल अंदाज़ा अच्छा लग रहा है। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले वो कैंसर केसेस के इंसिडेंट्स के बारे में उतना अच्छा साइंटिफिक अंदाज़ा नहीं था। तो मेरे ख्याल में ये एक रीज़न है जिससे ऐसे लग रहा है कि कैंसर इंसिडेंस बढ़ चुका है। लेकिन बेसिकली ये कैंसर प्रेवलेंस है, ये जी इंसिडेंस नहीं है। इंसिडेंस मेरे ख्याल में उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। इंसिडेंस जो ग्लोबल इंसिडेंस है और जो नेशनल इंसिडेंस है वो भी जम्मू एंड कश्मीर में है। अलबत्ता प्रेवलेंस जो है, प्रेवलेंस इंक्रीज हो गया है। वो किस चीज़ से इंक्रीज हो गया? वो रजिस्ट्रेशन से इंक्रीज हो गया, वो रजिस्टर करते हैं। हाल ही में डॉक्टर समीर कौल ने एक रिपोर्टर से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि 2035 तक एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है साउथ एशिया की वो कैंसर में मुब्तला होंगी। उसमें आप कितनी हकीकत देखते हैं? नहीं, उन्होंने ठीक बोला है। जो बेसिकली ऐसा है, एक प्रिडिक्शन है।
जो मैंने कहा अभी 2016 में जो ICMR ने एक पेपर पब्लिश किया था, उन्होंने एक प्रिडिक्टिव स्टडी की थी। वो आज के डेटा को सामने रखकर या आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले जो उन्होंने 15 साल, उन्होंने 2000 से डेटा 2015 तक जो डेटा आया है उसको रख के उस पर एक मॉडल बनाया है। ये एक मॉडल है जो हम बोल रहे हैं कि प्रिडिक्शन है 2035 तक केसेस साउथ एशिया में काफ़ी केसेस होने वाले हैं, एपिडेमिक होने वाले हैं। वो एक प्रिडिक्शन है, मॉडल है। जो एक्चुअरियल ये है, इंसिडेंस है, उस पर कहना, हतमी तौर पर कहना वो तो प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि आपके पास अभी जो है सेंसस नहीं है, आपके पास लेटेस्ट सेंसस रिकॉर्ड्स नहीं है। 2011 में सेंसस हुआ है, 2022-23 में होने वाला था, नहीं हो पाया, अब कब होगा, तो उसके हिसाब से उस लेवल पर। बाकी जो समीर साहब, कोल साहब ने कहा है, वो एक प्रिडिक्शन है, वो एक स्टेटिस्टिकल प्रिडिक्शन, एक मॉडल है, उसकी बुनियाद पर वो बोल रहे हैं। मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ों को आपको इस तरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखिए लोगों में एक किस्म का वो भय फैल जाता है। मेरे ख्याल में जो भी आप स्टडी कोट करेंगे, उस स्टडी को आप ध्यान में रख के, अच्छी तरह ध्यान में रख के, अच्छी तरह उसकी इम्प्लीकेशन को ध्यान में रख के, उसका मेथडोलॉजी को ध्यान में रख के उसको कोट करना चाहिए। मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे इस वक्त अगर हम बचा जाए, यानी कि प्रिवेंशन, कहीं ना कहीं बहुत सारे जो मार्केट में चीज़ें हैं वो कार्सिनोजेनिक है जिनसे कैंसर होता है, कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस है, लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस है जो लोग कर सकते हैं ताकि कैंसर से बचा जाए? देखिए प्रॉब्लम ये है, जो कैंसर है ये मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने स्मोकिंग बंद कर दिया तो कैंसर नहीं होगा, आपने अल्कोहल बंद कर दिया तो कैंसर नहीं होगा, आपने मिर्ची खाना बंद कर दिया तो कैंसर नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कैंसर है ये एक डिजीज, इसको बोलते हैं डिजीज ऑफ एज, ये डिजीज ऑफ एबरेशन है। क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है, जो हमारी बॉडी है, जैसे मिसाल मैं देता हूँ, 7 दिन में हमारी बॉडी पूरी चेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है। जो हमारी बॉडी में खुले सेल्स होते हैं, देखिए हमारी बॉडी जो है वो 30 बिलियन सेल्स की बनी हुई है। तो हर 7 दिन के बाद ये सारे सेल्स जो है बॉडी में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और 7 दिन के बाद प्रैक्टिकली हम, अगर आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, 7 दिन के बाद आप प्रैक्टिकली एक नए इंसान होंगे, ठीक है। तो उसमें आपकी बॉडी में सारी सेल्स जो है नई होंगी, ठीक है। अब जब नई सेल्स बनती है, उसमें बनने के दौरान कुछ एरर्स हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक एरर्स, ठीक है। डीएनए में एरर्स हो जाते हैं। वो एरर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आप 30 साल, 40 साल, 50 साल या 60 साल की एज है, वो एरर जो होते रहते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। वो किस वजह से होते हैं? वो एनवायरनमेंट की वजह से होते हैं, जेनेटिक कॉजेज होते हैं, उनमें फैमिलियल कॉजेज, बहुत सारे कॉजेज होते हैं। कैंसर को खत्म करना और प्रिवेंट करना, ये एक थोड़ा लेमन टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं। हमारे लिए गोल क्या होना चाहिए? वो ये होना चाहिए कि कैंसर को अर्ली स्टेज में कैसे हम डिटेक्ट करें। उसके लिए आपको बिल्कुल सिंपल चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जो 50 साल एज इसकी होगी, ठीक है, उसको रेगुलर चेकअप करना चाहिए, रेगुलर टेस्ट करने, जैसे स्टूल टेस्ट। ये देखा गया है कि अगर स्टूल टेस्ट किया जाए, ठीक है, स्टूल टेस्ट से 60% कैंसर जो इंटेस्टाइन के होते हैं उनको आप डिटेक्ट कर सकते हैं। स्टूल टेस्ट क्या है? 7 रुपए का टेस्ट, 7 रुपए का टेस्ट है, लेकिन लोग करना नहीं चाहते हैं। अब लोग क्या बोलते हैं कि भाई मैं ठीक हूं, बस सब ठीक है। अब कोई पेशेंट आता है जिसका फुल फ्लेज कैंसर होता है, वो बोलता है डॉक्टर साहब मुझे तो बिल्कुल कुछ नहीं है, ये तो लगता है, ये तो बता रहे हैं ये है, स्टेज 4 डिजीज होती है। कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन क्या प्रॉब्लम ये है, लोगों को ये समझ आना चाहिए कि ये जो कैंसर है ये एक पेनलेस डिजीज है। जब इसमें पेन होता है तो उस वक्त स्टेज 4 डिजीज होती है। उस वक्त आप इसको ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत कर सकते हैं, आप इसको उस वक्त और कुछ नहीं कर सकते। जैसे पेन और मैं बीमार हो गया तो तब टेस्ट करने जाऊंगा, अगर ऐसा एटीट्यूड रहता है पॉपुलेशन में, तो नेचुरली आपका जो कैंसर इंसिडेंट्स आप बता रहे थे अभी, कैंसर केसेस बढ़ रहे, वो तो होगा। अगर 50 इयर्स का एज हो गया, स्टूल टेस्ट करेंगे, एंडोस्कोपी करेंगे साल में एक बार या 2 साल में एक बार, कोलोनोस्कोपी करेंगे 5 साल में एक बार, अल्ट्रासाउंड सिंपल सा है, अल्ट्रासाउंड 1 साल में अगर 2 बार भी किया जाए तो क्या हर्ज है। मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो उसमें डिटेक्ट हो जाएगी, हो सकता है अर्ली। उससे क्या होगा, स्टेज माइग्रेशन होगा, यानी कि जितने स्टेज 4 वाले पेशेंट हैं वो माइग्रेट होकर स्टेज 1 या स्टेज 2 में आएंगे। अब स्टेज 1 में अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसी पेशेंट का, उसको तो 100% क्योर रेट, जी, ठीक है ना।
تو آپ سے مزید بھی جاننے کی کوشش کروں گا، بہت سارے جن پہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی آزمائش ڈالتا ہے کہ یعنی کہ ان کو کینسر میں مبتلا کرتا ہے، اس کے بعد انہیں تو ایک طرف سے تو جان کا خطرہ بنتا ہی رہتا ہے، دوسری طرف سے ان کو مالی بہت سے بحران آتے ہیں، ان کو مالی تکلیفوں جھیلنی پڑتی ہے، قرضہ لینا پڑتا ہے، زمینیں بیچنی پڑتی ہے، گھر بیچنا پڑتا ہے، اور باہر جا کے انہیں باہر کے ہسپتالوں میں در بدر ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے۔ جموں کشمیر میں اس طرح کے سیٹ اپس کیوں نہیں ہیں جہاں پہ یہ پیشنٹس، اس طرح کینسر کے پیشنٹس ٹریٹ ہو سکتے؟ دیکھیے سیٹ اپ ہے، دیکھیے اگر آپ میڈیکیئر کا سیٹ اپ دیکھیں گے، یہ جو ہاسپٹل جہاں میں کام کرتا ہوں، میڈانٹا جو اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، یہ تو اتنا بڑا ہاسپٹل نہیں ہے، لیکن یہ منی میڈانٹا آپ بول سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کا سارا سیٹ اپ ہے، لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ لوگ جو ہے یہاں پر ابھی فش مارکیٹ بن چکا ہے سری نگر میں، تو ایسا نہیں بولنا چاہیے لیکن ہو گیا ہے، فش مارکیٹ ہو گیا ہے، باہر سے لوگ آتے ہیں، ان کے ایجنٹس یہاں پر رہتے ہیں، وہ پیشنٹس کو ایسے غلط ملت بتا کے ادھر لے کے جاتے ہیں، ان کو جہاں 1 لاکھ روپے خرچہ ہونا چاہے وہ ادھر 10 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آ کے پھر بیک ٹو اسکوائر ون آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میڈیکیئر میں اگر دیکھا جائے آپ کے پاس ہر ایک فیسلٹی ہے، وہ افورڈیبل کاسٹ پر ہوتی ہے۔ آپ ایک بار دیکھ کے آئیے کہ دیکھیے جہاں ہم جو یہاں پر مطلب آپریٹ کرتے ہیں، میں تو کافی ہائی اینڈ کیسز کرتا ہوں، فوڈ پائپ سرجری کرتا ہوں، باقی سرجری جو مطلب 5 6 4 7 8 گھنٹے کی سرجری ہوتی ہے، تو اس میں پیشنٹ کو اگر زیادہ سے زیادہ میکسیمم 2 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے، اگر وہی سرجری یہ جا کے باہر جا کے کرے، ٹھیک ہے۔ ریکٹم کی سرجری میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو ریکٹم کی سرجری میں جب میں کرتا ہوں اس میں کولاسٹمی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس میں بائی پاس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس میں کسی اور اچھا پیشنٹ جو اگر آپ میرا پیشنٹس کا پروفائل دیکھیں گے، آپ میرے پیشنٹ سے بات کریں گے، آپ ان کو بتائیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے ان کا کیسا۔ اب اس میں اگر 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے خرچہ ہو جاتا ہے، وہی سرجری اگر آپ ٹاٹا جا کے یا دلی جا کے یا کہیں جا کم سے کم 10 لاکھ روپے تو خرچہ ہو جائے گا۔ دیکھیے ڈیسیجن میکنگ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اللہ نے ہم کو دماغ دیا ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈیسیجن ایسا کرنا چاہیے انسان کی، اب کوئی کسی کو بولتا ہاں بھئی ہم ادھر جا کے آپ کو کیا بولتے ہیں اس کو روبوٹک سرجری ہوگی، اب جی روبوٹک سرجری ٹھیک ہے، لیکن روبوٹک سرجری ایک پیشنٹ کو کیا فائدہ ہے؟ روبوٹک سرجری اگر فائدہ ہے وہ سرجن کو ہے، سرجن کو ایز ہو جاتی ہے سرجری کرنے کی، پیشنٹ کو کیا ہے؟ پیشنٹ کو تو اتنا زیادہ ملتا نہیں ہے، ڈائسیکشن تو وہی ہے، یہ میں مثال دے رہا ہوں، ٹھیک جی، ہے۔ مس تو انفارمیشن بھی مس بہت ہے۔ انفارمیشن کافی چلتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پر آپ کو یہ جو زمین جائیداد بیچنے کی جو بولتے ہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، ابھی تک تو جو میرے پاس پیشنٹ ہے، جتنے میں نے پیشنٹ ابھی تک تو ہزاروں پیشنٹ میں نے ٹریٹ کیے ہیں، کسی کو زمین جائیداد بیچنے کی ضرورت نہیں پڑی، ایسا تو کچھ نہیں، یہ سب پھیلائی جاتے ہیں باتیں۔ اب باہر جا کے پیشنٹ جاتا ہے، ایک دن میں نے ایک پیشنٹ کو بولا دیکھا، وہ 25 لاکھ روپے خرچہ کر کے آ گیا، پونے سے ٹریٹمنٹ کر کے آ گیا، ادھر سے اس نے زمین کچھ بیچی تھی، یہ سب 25 لاکھ روپے خرچہ آ گیا، الٹیمیٹلی اس کی ڈیتھ ہو گئی، نورا ہاسپٹل میں تھا، میں نے اس کو آئی سی یو میں پھر رکھا، پھر آئی سی یو میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، ایسے کیسز ہو جاتے ہیں۔ یہ سب دیکھو بیسکلی کیا ہے، ایک ڈیسیجن جو کرنا ہے وہ سوچ سمجھ کے ڈیسیجن لینا چاہیے۔ یہاں پر کافی کمپیریٹیولی کافی سستے میں ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اگر آپ پیٹ سکین کرنا ہے، جی پیٹ سکین کرنے کے لیے آپ کو دلی جانا پڑتا تھا، جی یا آپ دیکھ لیجئے اگر 3 آدمی دلی جاتے ہیں تو ٹکٹ کا کتنا پیسہ ہو گیا، وہ ہو گئے 20,000 روپے، ٹھیک ہے، جی آنے کا 20,000 روپے، ادھر ٹھہرنے کا کم از کم 10,000 روپے، کتنا ہو گیا، 20 40 50، اور پھر پیٹ سکین کا کتنا، وہ بھی 20,000 روپے، کتنا ہو گیا 17۔ یہاں تو آپ کو 25,000 روپے میں ہو جاتا ہے پیٹ سکین، اور لوگ بولتے ہیں نہیں جی مہنگا ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا ہے ویسا۔ اب کیا بولو گے، مطلب اب ایسی سائیکالوجی کیا بولیں گے؟ جب آپ آپ کو پیٹ سکین کرنے میں آپ کے 70,000 روپے خرچ ہو جاتے ہیں دلی جا کے، اگر وہ 25,000 میں ہو جاتا ہے، کم سے کم 1/3 تو کم ہو جاتا ہے۔ جی تو لہٰذا کوشش چل رہی ہے، اب آہستہ آہستہ یہ سب باتیں تو لوگوں کو سمجھ میں آئیں گی، اور آہستہ آہستہ میرے خیال میں یہاں پر جو مینجمنٹ ہے اس ہاسپٹل کی، جی وہ بہت ہی کوآپریٹو مینجمنٹ ہے، خاص کر یہاں کی جو مینیجر ہے یہاں پر ہاسپٹل کی، جی ہمارے اس ہاسپٹل کے مینیجر ہیں شوکت صاحب ہے، کافی ایکسپیرینسڈ یہ ہے، ہیلتھ کیئر ڈیلیوری سسٹم میں کافی جی جی ایکسپیرینس ہے ان کی، وہ تو آؤٹ آف ٹرن پیشنٹس کو ہیلپ کرتا ہے، آؤٹ آف ٹرن۔ اگر اس کو پیشنٹ بولتے ہیں کہ نہیں جی ہم کو ڈسکاؤنٹ کرو، ہمارے پاس پیسہ، وہ آؤٹ آف ٹرن ان کو پھر سرجن کو فون کرے گا، مجھے بولے گا نہیں ڈاکٹر صاحب یہ ایسا ہے، اس کو پیشنٹ کو ڈسٹریٹ یعنی کہ کرنا یہاں پہ پڑے گا۔ اپنا ہے، سب کچھ کر اپنا سکتے ہیں سسٹم لوگ، ہے، اپنا بالکل سسٹم بالکل۔ ہے، مینجمنٹ تو انہیں کی، ہم تو مینجمنٹ نہیں چلاتے نا،
ہم پیشنٹ کو ایڈمٹ کرتے ہیں، پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، پھر مینجمنٹ ان کا کر دیتے ہیں. جو شوکت صاحب جو یہاں پر چیف مینیجر، کوئی بھی اس کو جائے جانتا ہو اس کو یا نہیں بھی جانتا ہو، اگر ادھر سے کوئی بھی انجان بھی اس کے پاس کوئی آتا ہے جاتا ہے، کہ ڈاکٹر صاحب کو بول دو میرے کنسیشن کر دے، وہ ترنت اسی وقت بولتا ہے، فون کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑا غریب پیشنٹ ہے، اس کو کر دیتے ہیں، کر دیتے ہیں. ڈاکٹر نو صاحب پرابلم. اخیر میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا، بہت سارے لوگوں کو خوف آتا ہے اگر کوئی خدا نخواستہ اس طرح کی چیز میں مبتلا ہوتا ہے، اسے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اخیر میں جاننے کی کوشش کروں گا. دیکھیے کینسر ایک ایسی ڈیزیز ہے، اس سے تو فیملی پر کافی اسٹریس ہو جاتا ہے، پیشنٹ ہی نہیں فیملی پر کافی اسٹریس ہوتا ہے، وہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ایز اے کینسر اسپیشلسٹ میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں وہ سب چیزیں. لیکن اس میں ہمت کرنی پڑتی ہے، فیملی کو بھی ہمت کرنی پڑتی ہے، پیشنٹ کو بھی ہمت کرنی پڑتی ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو پیشنٹس کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رہتا ہے ان کا ریزلٹس، ٹریٹمنٹ کے ریزلٹس کافی اچھے رہتے ہیں. تو میں یہی بولوں گا کہ انسان کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے اور پازیٹیولی فیس کرنا چاہیے ہر ایک ڈیفیکلٹی کو. ٹھیک ہے، یہ سب تو آتا جاتا ہے، یہ تو زندگی ہے، زندگی تو ہے ہی، کبھی یہ بیماری کبھی وہ بیماری، یہ تو چلتا رہتا ہے، اس میں پازیٹیوٹی رہنی چاہیے. تو میرے خیال میں پازیٹیوٹی سب سے بڑی جو یہ ہے آپ کو چاہیے دوا ہے، وہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہے. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر قاضی اشرف ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے آج تک تقریباً 12,000 کینسر پیشنٹس کا علاج کیا ہے اور ریناؤنڈ کشمیر کے بہت بڑے نام ہیں. اور ہم نے ان سے بات کی اور کس طرح سے چیزوں کے بارے میں بچا جائے اور کس طرح سے چیزوں کے بارے میں غور کیا جائے. اگلے پروگرام میں آپ سے ضرور ملیں گے اور اسی طرح کے کسی خاص مہمان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. فی الحال کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ. ابھی ہماری یہاں جو کیف لیب